हाय फ्रेंड्स, मेरे ख्वाब चकनाचूर हुए कि दूसरी पार्ट सुनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स सुनिएगा अच्छे से, बहुत अच्छी कहानी। गर्मी में वह सख्त बेदार हुआ करती थी। सख्त हब्स और आग बरसाते सूरज की मौजूदगी में इसे घर से निकलना इसे भयानक लगता था। घर आते ही सबसे पहला काम इसका चेहरे पर कुछ लगाने का होता था। अपनी सफ़ेद और बेदाग जिल्द इसे बहुत प्यारी थी। कॉलेज की मजबूरी ना होती तो वह कभी हुस्न के दुश्मन मौसम में बाहर ना निकलती। लेकिन अभी कॉलेज कि गर्मी की छुट्टी बंद नहीं हुई थी और टीचर जोर शोर से पढ़ाई करवा रही थी। इस दिन भी वह कॉलेज से लौटते ही हुस्न को निखारने में मशगूल हो गई थी। वो बेसन से चेहरा साफ कर रही थी, तभी अम्मा वॉश बेसिन के पास चली आई। अम्मा आती हूँ, अभी निकाले खाना। खाना तो मैंने निकाल ही लिया है। वो मैं कह रही थी, पढ़कर सो मत जाना, कपड़े निकाल कर इस्त्री कर लेना, फिर सोना। क्यों? वह पानी के छपाके मारने लगी। कहीं जाना है? नहीं, शाम को कोई आएगा, वो कहकर मुड़ गई थी। जैनब के कान खड़े हो गए। तौलिया से हौले हौले चेहरा को साफ करते सोचने लगी, ये अंदाज तो अम्मा इस वक्त अपनाती है जब किसी रिश्ते का चक्कर हो। साफ कहती भी नहीं और छुपाती भी नहीं। कौन लोग हैं? नसीर खाला वाला तो रिश्ता नहीं है। अब वो परेशान सा चेहरा बनाकर दस्तरखान पर आ बैठी। भिंडी बनाई बनाई है मसाला भरकर, तुम्हारे पसंद का। जी। वो चुपचाप खाने लगी। वो बासित आया था सुबह। अम्मा इसका खामोश चेहरा देख कर बोली, बासित भाई? हद दर्जा हैरत हुई। क्यों? वो क्यों आए थे? वो किसी रिश्ते का जिक्र कर रहा था तुम्हारा। तुम्हारे लिए कोई खातून को लेकर आएगा शाम को, अम्मा बताकर चली गई। वो लुकमा हाथ में पकड़े गहरी सोच में डूब गई। बासित भाई से इसकी थोड़ी बहुत जान पहचान जरूर थी, लेकिन ऐसा भी ना था कि वो किसी खातून को लेकर इसके घर आ जाए। ऐसा ऐसा हुआ था कि वो और फरहा कोई किताब वगैरह इनके दुकान पर छोड़ देती तो वो घर पहुंचा देते थे, लेकिन इससे आगे किसी किस्म की कोई बेतकल्लुफी न थी। और फरहा, इसने सोचा, फरहा के इल्म में ये बात होती तो ज़रूर कॉलेज में मुझसे डिस्कस करती। इसका मतलब है बासित भाई ने इसे इससे जिक्र नहीं किया। सच में ऐसा कोई रिश्ता है तो फरहा के लिए क्यों ना सोचा, मेरे लिए ही क्यों। तभी इसके दिमाग में धमाका सा हुआ। दिल तक उतरती आंखें इसकी तसव्वुर में आ गई। अजनबी, क्या नाम था भला सा इसका? हाँ, एहसन। एक मुस्कुराता चेहरा इसके तसव्वुर में गर्दिश करने लगा। लेकिन नहीं, फिर उसने सर झटक दिया। मैं बिला वजह खुश फहमियों की शिकार हो रही हूँ। भला एक अधूरी सी मुलाकात में क्यों मेरे लिए रिश्ता भेजने लगा? खैर, देखा जाएगा। दिल में इत्मीनान ये बहुत था कि यह नसीर खाला का बताया हुआ रिश्ता तो नहीं है। वह सुकून से खाना खाने लगी। शाम को हस्ब आदत अम्मा ने 5 बजे ही जगा दिया था। इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वह बुरा सा मुंह बनाए हुए बिस्तर में ही पड़ी रही। जैनब, मैं कहती हूँ उठकर नहा लो, बेजार कर देती है तुम्हारी ये ढीठ मुझे। अम्मा का 8वां या 9वां चक्कर था। अम्मा अम्मा, यहाँ किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि गर्मियों में 4 बजे किसी के घर जाकर बैठ जाए। तपिश ख़त्म होने पर ही लोग निकलते होंगे। बासित मुझे 6 बजे का कह कर गया है। कहते सब ऐसा ही हैं। मर्जी है तुम्हारी, ऐन वक्त पर दौड़े लगाओगी, कभी गुस्ल खाने की तो कभी बावर्ची खाने की। जानती हूँ तुम्हें। मैं वो जलकर कमरे से निकल गई थी। तौबा तौबा, कितना अरमान है अम्मा को मुझे घर से बाहर निकाल फेंकने का। बस नहीं चलता। घर आए पहले शख्स के हाथ में मेरा हाथ थाम कर मुझे चलता करें। अम्मा का ख़राब मूड देख कर फ़ौरन ही बिस्तर से निकल आई थी। एक हाथ से चोटी का बल खोलते और दूसरे हाथ तौलिया में थामे वो गुस्ल खाने में घुस गई। नहाकर गुलाबी कॉटन का सूट पहनकर गीले बाल शानों पर बिखरा जिस वक्त बाहर निकली, माँ मेहमानों की रहनुमाई करते हुए अंदर ला रही थी। वो ठिठक कर वहीं रुक गई। माँ के पीछे बासित भाई थे।
ادھیڑ عمر کی خاتون اور ان کے سے ذرا پیچھے وہی کھڑا تھا، احسن ایاز۔ آج سفید سلوار سوٹ میں ملبوس اور سلیقے سے بال جمائے وہ بڑا نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ٹکرائی تو زینب کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ شرارت ہلکورے لے رہی تھی۔ گلابی سوٹ پر سفید بڑا سا تولیہ، شانوں پر بکھرا گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی، وہ عجب کھجل سی کھڑی تھی۔ یہ ہے میری بیٹی زینب، اماں نے خاتون سے اس کا تعارف کرایا۔ السلام علیکم۔ اس کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، ماشاء اللہ، بے حد پیاری بچی ہے، گڑیا جیسی۔ انہوں نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آئیں آپ لوگ اندر آ جائیں، اماں کمرے تک ان کی رہنمائی کرنے لگی۔ وہ قریب سے گزرا تو نہ جانے کیوں اس کی جھکی نظریں اڑ گئی تھی۔ خوبصورت مسکراہٹ لیے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زینب کے دل کو جیسے پر لگ گئے۔ بہت مشکلوں سے وہ باورچی خانے تک آئی تھی۔ عجیب آدمی ہے، نظروں میں ذرا لحاظ نہیں، ایسے دیکھتا ہے جیسے میں وہ اس کے گال اپنی سوچ کی تپش سے سلگ اٹھے۔ زینب اماں باورچی خانے کے دروازے پر آ گئی تھی۔ چائے کا پانی رکھو، میں پڑوس کے بچے کو بھیجی ہوں سموسے اور بسکٹ لینے کے لیے۔ سبھی چیزیں سلیقے سے رکھ کر اندر لے آنا۔ ماں، اس نے بے چین ہو کر انہیں پکارا، میں اندر نہیں آؤں گی، یہ لوگ اچھے ہیں، شریف ہیں، چائے لے کر آ جانا، پھر بے شک مت بیٹھنا۔ امی چلی گئی اور زینب کا دل اس کے سامنے جانے کے تصور سے گھبرانے لگا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا جب کسی کی نظروں نے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، پیغام بھیجا تھا، جواب مانگا تھا۔ زینب کی نظریں جواب دینے کے قابل نہ تھی۔ اس کی پلکیں حیا کے بوجھ سے جھک جھک جاتی تھی۔ کیسا شخص ہے، ایک بار دیکھو اور زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے چلا آیا، جیسے کہ میں تیار بیٹھی ہوں، نہ کہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل دوں گی۔ اتنی سستی تو نہیں ہوں۔ ایسے ہتھیلی پر دل لے کر پھرنے والوں کا کیا بھروسہ، آج اس کے پیچھے تو کل اس کے پیچھے، اور پھر ایسے ہی فرنیچر بیگ ہے جو اسٹارٹ ہونے میں برسوں لگا دیتی ہے۔ میں تو ہاں کہوں گی کسی گاڑی والے کو، عالیشان کوٹھی ہو جس کے پاس، جسے دیکھتے ہی دل کہے کہ ہاں یہی تو ہے۔ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ باجی، یہ سموسہ اور بسکٹ پڑوسیوں کا لڑکا اس کے سر پر آ پہنچا۔ تب وہ چوکی، ہاں ہاں دو۔ مہمان کو اندر بیٹھے بہت دیر گزر گئی تھی۔ جلدی پلیٹ نکال کر وہ صاف کرنے لگی۔ ساری چیز بڑی سی ٹرے میں سجا کر وہ کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی۔ اندر جانے کا اور احسن ایاز سے سامنا کرنے کا اس کا ارادہ نہ تھا۔ اماں اماں، چائے، اس نے دھیرے سے پکارا تھا۔ اندر آ جاؤ بیٹا۔ اماں نے اس کے منصوبے میں پانی پھیر دیا۔ اندر داخل ہونا پڑا۔ بال پشت پر بکھرے، لبوں کو دانتوں سے کاٹتی وہ خفا خفا سی، گھبرائی سی براہ راست اس کی نگاہوں کی زد میں تھی۔ آپا چائے آپ نکالیں۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش شاید اسے چھپی نہ رہی تھی۔ اس کے اندرونی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ اس نے بڑے نرم آواز میں اپنے ساتھ آئی خاتون سے کہا تھا، بیٹھ جائیں بیٹا آپا خاتون نے کے ہاتھوں سے چائے کی کتیلی لے لی۔ زینب بیٹھنے کی بجائے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو چھت پر چلی آئی۔ وقت ہو چلا تھا، وہ بھی بے مقصد ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ زینب نیچے آ جاؤ بیٹا، اماں نے پکار لیا۔ بیٹا مغرب ہو گئی ہے۔ وہ دھیرے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی آئی۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ چائے کے برتن سمیٹ لو، میں نے ذرا نماز سے فارغ ہو لوں تو رات کی روٹی ڈالوں گی۔ اماں کا چہرہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا۔ ان کی خوشی صاف صاف دکھ رہی تھی۔ ان کی چال میں تیزی آ گئی تھی۔ اس کے دل کو عجیب سے احساس نے آ گھیرا۔ اماں نے کیا جواب دیا ہے؟ اماں کے انداز تو بہت مختلف ہے۔ دیکھنے میں تو وہ لوگ بالکل عام لگ رہے تھے۔ خاتون کے کپڑے تو بالکل سادہ سے تھے،
शक्ल तो अच्छा था लेकिन सादे से लोग थे बहुत, शायद इसकी बहन भी थी। शक्ल तो अच्छा था लेकिन शक्ल से क्या होता है, ज़रा भी अमीर नहीं दिख रही थी। अमीर लोग तो अलग से पहचाने जाते हैं। कहीं अम्मा पूछे बिना हाँ तो ना कह दिया। ये बासित भाई, इन्हें किसने मशवरा दिया? उस दिन भी इससे बोतलों के पैसे ले लिए थे, आज इसे लेकर घर चले आए। पूछूंगी इसे इनसे तो। फरहा को कुछ खबर नहीं, कल कॉलेज में बात करूंगी। अम्मा नमाज से फारिग ना हो गई, इसका ज़हन अजीब अजीब वसवस में घिरा हुआ था। अम्मा रोटी पकाने बैठी तो वो सेहन में बिस्तर लगाने लगी। खाना खाकर दोनों माँ बेटी बराबर लेट गई। जैनब, अम्मा ने बड़ी मोहब्बत से पुकारा। जी अम्मा। बेटी, खुशकिस्मती बार बार पलट कर नहीं आती। एहसन बड़ा अच्छा लड़का है, नेक है, शरीफ और फिर बड़ी उम्मीद तमन्नाओं से आया है, हथेली का छाला बनाकर रखेगा। हमें इसकी सूरत में एक जवान मजबूत बेटा भी मिल जाएगा। वो खामोश लेटी सितारों से भरा आसमान देखती रही। किसी किसी मिल में मुलाजिम है, 50,000 तनख्वाह पर। 50,000? जैनब का दिल टूट गया। इतने से पैसों में तो आजकल सफ़ेद पोश का भरम रखना ही मुश्किल है। अकेला है, ना कोई आगे ना पीछे। अम्मा इसकी कैफियत से बेखबर बोलती थी। अपने साथ लाया था वो मालिक मकान की बीवी है, बहन बनाकर रखा है इसे। मालिक मकान इसे फिर से धचका लगा। इसका अपना घर भी नहीं है, आधी तनख्वाह से तो किराया अदा कर देता होगा। बासित का पुराना पहचान है। बासित इसकी आला किरदार की कस्में खा रहा था। वो औरतें भी बड़ी तारीफ कर रही थी। क्या कहती थी? खुशकिस्मत होगी लड़की जो हसन की बीवी बनेगी। तारीफ के लिए ही तो लाया था उन दोनों को, औरतों को। इसने जल कर सोचा, उन्होंने तारीफ करनी ही थी। मैं कहती हूँ जैनब हर लिहाज से बेहतरीन रिश्ता है, बाकिरदार लड़का है, अच्छा कमाता है, इसकी उम्र ही क्या है, तरक्की करेगा। खुदा खुदा ने चाहा तो शक्ल कैसी भली है, देख कर दिल खुश हो जाता है। आपका दिल इतना सादा और मासूम है, मेरा दिल तो कहीं गहराइयों में डूबा जाता है। अम्मा की खुशियाँ देखकर उदास हो गई थी। क्या सोचा है तुमने? 2 दिन में जवाब मांगा उन्होंने। नींद आ रही है अम्मा। इसने करवट ले ली। कॉलेज भी जाना है। अम्मा गहरी सांस लेकर रह गई। फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए।